بسم الله الرحمن الرحیم فانظر گورا الى آثار رحمت الله نخود رحمت دا اللہ تا کیف یحیی الارض سرنگی ترو تازه کزمک لرا بعد موتیا پس دو چوالی داغینا ان ذالکا یقینا دغذات لمحیی الموتا خامخا جوندے کئی مڑو لرا وهو على كل شيء قدير او دغا الله دي پاره سيزباني قدرت والا ولئن ارسلنا كچرت راولي گمونگا ريحا نوا فرأو مصفرا ویني دی پسل لرا تک زیڑا لظلو نگرزی من بعده پس داغینا یکفرون انکار کونکی فإنك لا تسمع الموتى یقینا تا نشور ولی مڑتا ولا تسمع الصم او نشور ولی کنتا دعا چغی لرا اذا ولو مدبرین کلا چو گردی دی شاکون کی وما انتا بیاد العمی او نیتا لار خودن کڑن تا عن ضلالتهم درو کی دود دینا ان تسمعو الا من یؤمنو ان تسمعو ناوری یا نمنی الا من مگر آغسوکو یا اوری خبر استا مگر آغسوکو چیمان روڑے یؤمنو بی آیاتنا چیمان روڑے پایاتنو زمنگا فهم مسلمون دی غاڑا کی خودن کی اللہ الذی اللہ دی غزات خلقکم جی پیدا کری تاسو من دوفن دا کمزورتیانا ثم جعلا بیائی گرزولی دی من بعد دوفن پس دا کمزورتیانا قوتا طاقتا ثم جعلا من بعد قوتا بیائی گرزولی دا پس دا قوتنا ذوفن کمزورتیا و شیبتن و بڑاوالے یغلقو ما یشاؤ پیدا کی اللہ سچو غاڑی وهو العلیم القدیر او دغا اللہ دی پواو قدرت والا